हम लोगों के सामने मैं जो है ईद उल फित्र की नमाज पढ़ने का तरीका बतला रहा हूँ। ईद उल फित्र की नमाज की नियत बहुत आसान है कि मैं इस इमाम के पीछे नियत कर रहा हूँ नमाज ईद उल फित्र की। और लंबी चौड़ी जो नियत करते हैं, मैं नियत करता हूँ 6 से 8 तकबीरों के वास्ते अल्लाह के, पीछे इस इमाम के, ये सब करने की जरूरत नहीं। अब नियत कर लिए, नियत करने के बाद जो है इमाम साहब जैसे जैसे कहेंगे वैसे वैसे करेंगे, मगर याद रखेंगे सूरह फातिहा सूरह जो इमाम के पीछे है वो मुख्तदी नहीं पढ़ेंगे, इमाम साहब पढ़ेंगे। और सूरह फातिहा के यानी जो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन के आखिर में वलद्दालीन जो है आमीन धीरे से कहेंगे, ऐसा नहीं चिल्ला करके कहेंगे। अब देखें, अल्लाहु अकबर, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। अब जो है अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। सब्बिह इस्म रब्बिकल अअला अल्लज़ी खलक़ फसव्वा वल्लज़ी क़द्दर फहदा वल्लज़ी अख़रजल मर'आ फजअलहु गुथाअन अहवा सनुक़रि'ुका फला तंसा इल्ला मा शाअ अल्लाह इन्नहु यअलमुल जहरा वमा यख़फ़ा वनुयस्सिरुका लिल-युस्रा फذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وमूसा। अब जो है और ये जरूरी ये सुन्नत है ये सूरत का पढ़ना, किसी भी सूरत को पढ़ सकते हैं पहली रकअत में। अब जो क्या करेंगे, अल्लाहु अकबर, सुब्हान रब्बियल अज़ीम, सुब्हान रब्बियल अज़ीम, सुब्हान रब्बियल अज़ीम, मुक्तदी भी यही पढ़ेंगे। उसके बाद इमाम साहब कहेंगे समी अल्लाहु लिमन हमिदा, मुक्तदी क्या कहेंगे, रब्बना लकल हम्द, अल्लाहु अकबर। इमाम मुक्तदी सब यही पढ़ेंगे, सुब्हान रब्बियल अअला, सुब्हान रब्बियल अअला, सुब्हान रब्बियल अअला, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, सुब्हान रब्बियल अअला, सुब्हान रब्बियल अअला, सुब्हान रब्बियल अअला, अल्लाहु अकबर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। ये सुन्नत तरीका अगर हम पढ़ दे रहे हैं पूरी सूरत, ऐसे कोई भी सूरत आप पढ़ सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हल अताक हदीथुल गाशिया वुजूहुन यौमइज़िन खाशिअतुन आमिलतुन नासिबा तस्ला नारन हामियतन तुस्क़ा मिन ऐनिन आनिया लैसा लहुम तआमुन इल्ला मिन ज़री'इन ला युस्मिनु व ला युग़नी मिन जूअ वुजूहुन यौमइज़िन ना'iमतुन लिसa'यिहा रादिया फी जन्नतिन 'आलियतिन ला तस्मa'ु फीहा लाग़िया فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم। الله أكبر، एक मरतबा फिर अल्लाह अकबर, दो मरतबा फिर अल्लाह अकबर, तीन मरतबा, चौथी मरतबा बगैर हाथ उठाए हुए रुकू में चले जाएंगे।
الله أكبر. سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم. امام صاحب کہیں گے سمع اللہ لمن حمدہ، مقتدی کہیں گے ربنا لك الحمد. اللہ اکبر. سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. الله أكبر الله أكبر. سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. امام مقتدی سب پڑھیں گے اس کو. اللهم صل، اب یہ درود شریف ہے، اس کو بھی سب پڑھیں گے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. یہ دوسری دعا ہے، اس لیے پڑھتے ہیں کوئی کمی کوتاہی ہو گئی ہو تو اللہ اس کے ذریعے ہماری معافی فرما دے. کیا دعا ہے؟ اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اب کیا کریں گے؟ تمام سب دعا مانگیں گے، سارے لوگ دعا مانگیں گے. اس کے بعد خطبہ کو سن کر کے جائیں گے. ایک بات یاد رکھیں، اور دنوں میں جمعہ کی نماز سے پہلے خطبہ ہے، پھر اس کے بعد جو نماز ہے پھر دعا ہے. اس میں کیا ہے؟ پہلے عید الفطر اور عید الاضحیٰ میں پہلے نماز ہے، پھر دعا ہے، پھر خطبہ ہے. اور اس کو سننا، یہ سنت کے مطابق نماز ہو پائے گی، نہیں تو آدھی ادھوری نماز پڑھ کر کے نہیں جانا چاہیے. اسی طریقے سے ایک بات کو یاد رکھیں، جو ہم لوگ جو ہے عیدگاہوں میں نماز پڑھنے کے بعد جو عید کے دن جو ہے سلام مصافحہ معانقہ کرتے ہیں، غلط بات ہے. ہاں کوئی باہر سے آدمی آ رہا ہے عید کے دن، اب باہر سے آنے کی وجہ سے اس سے معانقہ کرنا یہ صحیح ہے، مگر عید کی وجہ سے سلام مصافحہ معانقہ یہ کرنا اور سماج میں غلط بات کو رائج کرنا یہ صحیح نہیں ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.